सुप्रभात पिलामाने पिलामाने किपरि अछ रे समस्ते भल अछ भाबुजी तुमे समस्ते भलरे थिबो पिलामाने आज विद्यालय आसिया बेले सब बाटरे नुआ नुआ घटना देखिथिबो आम परिवेशर विभिन्न जीवजंतु गछलता एवं नुआ नुआ घटना तुमे निश्चित देखिथिबो विद्यालय आसिबाकू पिलामाने भल लागे रे पिलामाने तुमको केउ विषय पढ़िया पे भल लागे गणित बहुत सुंदर गणित आज आमे पढ़िबा आज आमे षष्ठ श्रेणी गणित बहिर द्वितीय अध्याय रे थिबा कोणर माप विषय रे पढ़िबा तुमे माने या पूर्वरु कोणर माप और तार प्रकारभेद विषय रे जानिछ या पूर्वरु बिंदु रेखाखंड सरल रेखा और रश्मि विषय रे भी जानिछ प्रथमे जानिबा कोण कोण एक साधारण आरंभ बिंदु आरंभ होइथिबा दुईटी रश्मि साहाय्य रे एक कोण को परिप्रकाश करा जाय पिला माने खाता रे गोटे बिंदु दियो मु जेपरि एठी करूची तुमे माने सेही परि करो एहा परे से बिंदु उपरे गोटे रश्मि अंकन करो कल पिला माने ठीक अछि एहा परे सेही बिंदुरु अन्य एक रश्मि अंकन करो मु जेपरि चित्र रे देखाउची तुमे माने निज खाता रे सेही परि करो पिला माने एठी देखिले हमें कोन ना गोटे कोण आमे जानिले जे कोण होउची एक साधारण आरंभ बिंदुरु आरंभ होइथिबा दुईटी रश्मि साहाय्य रे एक कोण को परिप्रकाश करा जाय वर्तमान जानिबा कोणर माप शीर्ष बिंदु को केंद्र करी गोटिए रश्मि अन्य एक रश्मिर चारिपटे करुथबा घूर्णन परिमाण को कोणर माप कुआ जाय पिला माने खाता रे मु जेपरि एक रश्मि अंकन करिछि करो प्रथमे गोटे रश्मि अंकन करो तापरे अन्य एक रश्मि अंकन करो मु जेपरि कली ये गोटिए बिंदुरु दुईटी रश्मि अंकन होइछि पिला माने देखो ये दुईटी रश्मि गोटिए बिंदु रे मिलित होइछन्ति एठी जो कोण दुई रश्मि मध्य रे जो शून्य स्थानटी अछि मु देखो तीर चिन्ह द्वारा दर्शैछि तुमको गोटे कोणर संकेत द्वारा ताकू कहा जे माप ताले पिला माने माप कोणर माप कोन जानलो ना एक शीर्ष बिंदु को केंद्र करी गोटिए रश्मि अन्य एक रश्मिर चारिपटे करुथबा घूर्णन परिमाण को कोणर माप कहा जे पिला माने ई जो चित्रटी रे केते डिग्री रो कोण बोली दर्शा जायछि रे 45 डिग्री बोली दर्शाइछि आमे खाली जानिबा जे एई भली भाव रे कोणर माप करा जे एवं जो 45 ऊपर जो छोट बिंदुटी अछि यहाँ को डिग्री माप बोली कहा जाय यह होची कोण मापर एकक एबे पिला माने हमें देखिबा डिग्री माप रे गोटिए पूर्ण मोडर माप 360 डिग्री बोली जानिबा सेति पई प्रथमे हमें कोन करिबा तुम खाता ऊपर गोटिए बिंदु नियो एहा परे सेही बिंदु ऊपर एक रश्मि अंकन करो तापरे पिला माने कोन करिबा जानि छ कि रे से रश्मिर डाहाण पार्श्वरु बाम को गोटे एमती मोड़ दे दे पुणी से रश्मि पाखरे आसी पहुँच यह एक पूर्ण मोड़ जहाँ को आम 360 डिग्री बोली जानू पिला माने बुझी पारलो ताहले गोटे डिग्री मापरे गोटे पूर्ण मोड़ बा पूर्ण माप को 360 डिग्री बोली गणितज्ञ माने नहीं चंती या परे आ गोटे चित्र मु तुम पई आनी पिला माने एई चित्रटी को भल भाव रे देखो पिला माने एई जो चित्रटी रे आमे देखुचंती एहा होची गोटे चक्कर चित्र बा तुमे साइकेल नै कि विद्यालय आउछो तमरो साइकेल चक्क मध्ये ठीक हेई परी पिला माने देखो एहार एक केंद्र बिंदु अछि ठीक मझी भागटी को पिला माने लक्ष्य करो देखि पारलो समस्ते ठीक अछि पिला माने से जो केंद्र बिंदु रु डाहाण को देखो सीधा गारटीए जाइछि जहार माप होची 0 डिग्री बुझी पारलो पिला माने तापर ठीक तार ऊपर को जाओ ऊपर को आमे माने डाहाण रो बाम आड़ को मुड़ी मुड़ी की जीवा तार ऊपर पिला माने केते डिग्री लिखाई छी 30 डिग्री ताहले एठी 0 रु 30 डिग्री पर्यंत एठी बोली छी तापर पिला माने देखो तार ऊपर को 60 डिग्री ता ऊपर को 90 डिग्री ता ऊपर को 120 डिग्री
ଏଇଭଳି ଭାବରେ 150 ଡିଗ୍ରୀ, 180 ଡିଗ୍ରୀ, 210 ଡିଗ୍ରୀ, 240 ଡିଗ୍ରୀ, 270 ଡିଗ୍ରୀ, 300 ଡିଗ୍ରୀ, 330 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ 0 ଡିଗ୍ରୀ ନିକଟରେ ଆସି 360 ଡିଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହିଲ ଦେଖି ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲି ପାରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେପରି ତୁମ ସାଇକେଲ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି 360 ଡିଗ୍ରୀରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟି ବୁଲୁଛି, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି ସେ ଏଇଭଳି 360 ଡିଗ୍ରୀରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ତୁମ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ହେଉ ବା ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ହେଉ ବା ଘଣ୍ଟା ହେଉ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାର ପାଖରୁ ଘୋରାଇକି ପୁଣି ସେ ବାର ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିବ। ଏହାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ବା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ପରିମାଣ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ ତୁମ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ସାର୍ 360 ଡିଗ୍ରୀ କାହିଁକି ନିଆ? ଏହାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ସାର୍ 360 ଡିଗ୍ରୀ କାହିଁକି ନିଆଗଲା? ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଏକକ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରିବାର ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସୁଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଋଗ୍ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ଚକରେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ପୋକ୍ ଥିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏହା ସହିତ ସଭ୍ୟତାର 3000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ, ପର୍ସିଆ, ବାବିଲୋନିଆ ଓ ମିଶର ଆଦି ଅନେକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏକ ବର୍ଷରେ 360 ଦିନ ରହିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ତ କାହିଁକି 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ନିଆଯାଇଛି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପକୁ? କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, 360 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକି 7 ବ୍ୟତୀତ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବୋଧହୁଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ପସନ୍ଦ କରିବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବ୍ୟବହାରିକ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 କିମ୍ବା 10 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ 360 ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ମାସ ସଂଖ୍ୟା 12 ଓ ଦିନର ଘଣ୍ଟା ସଂଖ୍ୟା 24 ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ 360 ସଂଖ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ ସବୁ କାହିଁକି ଆମେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼? ଏହାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏକକ ଅଂଶ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଝିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ 360 ଡିଗ୍ରୀ, এই 360 ଡିଗ୍ରୀକୁ 360ଟି ଏକକ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। 360 ଡିଗ୍ରୀ ବା 360 ଏକକ ଅଂଶ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟିରେ ଦେଖୁଛ, এই ଚିତ୍ରଟିରେ ଦେଖ ଏକ 30 ଏକକ ଅଂଶ ବା 30 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି? ପିଲାମାନେ ତଳେ ଯେଉଁ ରଶ୍ମିଟି ଅଛି ଦେଖ ଏବଂ ସଭା ଉପରେ ଥିବା ରଶ୍ମିଟିକୁ ଦେଖ, ଉଭୟ ରଶ୍ମି ଆସି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟିରେ 30ଟି ଏକକ ଅଂଶ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ କୋଣର ମାପ, ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଏକକ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସରଳ କୋଣ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏକ ସରଳ କୋଣ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଣର ଅଧା। ସରଳ କୋଣ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଣର ଅଧା। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଣ ହେଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହାର ଅଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଖାତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦିଅ। ବିନ୍ଦୁଟିର ନାମ ଓ ଦିଅ।
ये ओ बिंदु को केंद्र करी एक रश्मि अंकन कर। ये रश्मिटर नाम ओ बी है। तापरे आउ एक रश्मि अंकन कर जार नाम ओ ए रश्मि। पिला माने देखि परछ मु जेपरि चित्र रे करूची तुमे माने ठीक सेही परि निज खाता रे करो। पिला माने प्रथमे आमे ओ बी रश्मि करथिले तापरे ओ ए रश्मि गले एथरु कोन देखिलो कि रे पिला माने ना गुटिए बिंदुरु दुई विपरीत दिग को आमे दुईटी रश्मि अंकन कले। यार अर्थ होची जे गुटिए बिंदु रे जेते बेले दुईटी रश्मि विपरीत मुखी हेबे सेते बेले जेउ कोणटी सृष्टि हुए ताहाको आमे सरल कोण कहंती। ए चित्र पिला माने देखि परछो मो मूलरु कहितली जो पूर्ण माप 360 डिग्री या होची से पूर्ण मापर अधा। बुझी पारला समस्ते वेरी गुड। यार परिमाण केते पिला माने जानिछ कि पूर्ण कोण 360 डिग्री थिला ये होची तार अधा तने 360 को आमे यदि दुई समान भाग करि दवा ताहले यार परिमाण हबो 180 डिग्री। बुझी पारला समस्ते। वर्तमान यार आउ किछि उदाहरण आमे जानिबा। पिला माने विद्यालय रो कांथ घंटा देखतिबो। एई जो चित्रटी रे तम विद्यालय रो एक कांथ घंटा मु देखौछि। पिला माने एठार देखो समय होईछि 6टा देखि पारछ सब। प्रथमे 6 पार्श्व को पिला माने देखो गोटे रेखा अंकन करिछि तापरे 12 ऊपर गोटे रेखा अंकन कराइछि। त माने घंटाटी रे जो 6 घंटा होईछि ये पूरा सीधा अछि तार दुईटी बाहु पूरा सीधा अछि। यार माप होची 180 डिग्री। आमे यदि 6 रु 12 को बुलेबा ताहले एक पूर्ण मोडर अधा अंश आमे पाइबा। यार अर्थ यह 180 डिग्री कोण सृष्टि करे। यह होची सरल कोण। बुझी पारले पिला माने बहुत बढ़िया। एबे पिला माने आमे एक समकोणर उदाहरण नबा। बुझी पारलो आमे पूर्ण मोड विषय रे जानले पूर्ण कोण 360 डिग्री तापरे सरल कोण 180 डिग्री विषय रे जानि सारलेनी। वर्तमान तुम खाता रे मु जेउ परी गोटे चित्र अंकन करछि तळे सेही आउ गोटे उदाहरण आमे नबा। पिला माने तुमे आमे जो श्रेणी गृह मध्य रे टेबल देखिछो डेस्क देखिछो आहुरी मध्य विभिन्न वस्तु देखिछो। एठी गोटे चित्र मु तुम पई देछि। पिला माने एटा की चित्र कि रे समस्ते जानिछ। वेरी गुड। पिला माने ए चित्रटी रे आमे कोन देखुचंती देखो दुईटी रश्मि अछि। से जो दुईटी रश्मि एल परी दुईटी रश्मि गोटे बिंदु रे मिलित हेचंती जहा कि टेबुल रो दुई धार को गोटे बिंदु रे मिश्रित करिछि। अर्थात एठारे एक समकोण सृष्टि हेछि। बुझी पारले समस्ते। ताहले समकोण 90 डिग्री बोली जानले। आमे वर्तमान सुधा पूर्ण माप 360 डिग्री तार अधा सरल कोण 180 डिग्री तार अधा समकोण 90 डिग्री बोली जानिले। बुझी पारले समस्ते बहुत सुंदर। वर्तमान पिला माने आमे चित्रटी अंकन करो। एठारे पिला माने देखो दुईटी रश्मि जेपरि अंकन करछि ए इंग्रजी बड़ अक्षर एल आकृतिर। बुझी पारले समस्ते। एहा होछि पिला माने सरल कोणर अधा सरल कोण 180 डिग्री ये होछि सरल कोणर अधा। अर्थात एक पूर्ण मोड बा पूर्ण कोणर 4 भागरु एक भाग। बुझी पारले समस्ते। पूर्ण कोण प्रथमे जानले 360 डिग्री तापरे सरल कोण जानले तार अधा 180 डिग्री। वर्तमान से सरल कोणर अधा होछि 90 डिग्री बा एहाको आमे समकोण बोली कहंती। बुझी पारले समस्ते बहुत सुंदर। पिला माने ई समकोणर कोन शिखिले आमे तो पढ़ी सारलेनी। आमे कोन शिखिले ना कोण मापर एकक को डिग्री कहा जाए। डिग्री कहा को कहा जाए ना कोण मापर एकक को डिग्री कहा जाए। डिग्री पिला माने चिन्हिच डिग्री जो मापर ऊपर जो छोट बिंदुटी थाए ताको ही डिग्री कहा जाए। डिग्री मापरे गोटे पूर्ण मोड माप हेउची 360 डिग्री। बहुत बढ़िया। सेही परी एक सरल कोण एक पूर्ण मोडर अधा। गोटे सरल कोण दुईटी समकोण को नहीं गठित होई थाए। गोटे सरल कोणर माप 180 डिग्री जहा कि एक पूर्ण मापर अधा। वेरी गुड। या पर पिला मन जानिबा समकोण विषय रे। समकोणर माप हेउची 90 डिग्री जहा कि
ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ର 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଏହା ଆମେ କେଉଁଠି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିସାରିଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ 3ଟା ବାଜୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ 9ଟା ବାଜୁଛି, ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାହା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର Lରେ ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ବହିର ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଯେଉଁ 2 ଧାରର ଯେଉଁ ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଅଛି, ଯେଉଁ 2 ଧାର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଝରକାର 2 ଧାରର ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଖାତାରେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଖାତା ଖୋଲ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାପରେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 1 ନମ୍ବର କ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅରେ। କୋଣ ମାପର ଏକକକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ପଢ଼େଇ ସାରିଛି ତୁମକୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲ କି ରେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କହୁଛ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡିଗ୍ରୀ। କୋଣ ମାପର ଏକକକୁ ଡିଗ୍ରୀ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ସେ ମାପର ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ 1 ନମ୍ବର ଖ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସରଳ କୋଣର ପରିମାଣ ଡ୍ୟାସ୍। ଠିକ୍ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଉତ୍ତର 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ଗ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସମକୋଣର ପରିମାଣ ଡ୍ୟାସ୍। ସମକୋଣର ପରିମାଣ ଠିକ୍ କହିଲ ପିଲାମାନେ, 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ, ସୂଚିତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଡିଗ୍ରୀ ମାପ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଟି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ, ଏହାର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତାର ଉପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ହୋଇ ଦିଆହେଇଛି। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ଟି ଅଛି, ଏହା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପ। ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଦେଖ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ଅଛି। ତା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଅଛି। ତାହାର ପରିମାଣଟି ପଚାରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତାହାର ପରିମାଣ କେତେ? ନା ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ର ଅଧା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ର ଅଧା ଅର୍ଥ ଏହା ଏକ ସରଳ କୋଣ। ଏହାର ମାପ କେତେରେ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। 180 ଡିଗ୍ରୀ। ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାହାର ପରିମାଣଟି ପଚାରିଛି। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ଏହାର ପରିମାଣ କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଣଟି ହେଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଛି ରେ ପିଲାମାନେ? ନା 3 ସମାନ ଭାଗ କରି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ନା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼କୁ 3 ସମାନ ଭାଗ କରି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ହେଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ। 360କୁ ଆମେ 3 ସମାନ ଭାଗ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ 360କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 120 ଡିଗ୍ରୀ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠଟିକୁ ବୁଝିଛ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପିକ୍ଚରକୁ ଯିବା। ଏଇ ଛବିଟିରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କ'ଣ ଦେଖିଲ ରେ? ନା 4 ଭାଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ 4 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଉପରେ ଗୋଟେ କୋଣର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିମାଣଟିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଯେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ର 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବ ବା L ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଥିବ, ତାହାର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ଠିକ୍ ବୁଝିଛ ସମସ୍ତେ। ତାହାର ପରିମାଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛବିକି ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛବିଟିରେ ଦେଖ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଅଛି, କେବଳ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଚିତ୍ର ଆଣି ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁରେ ପିଲାମାନେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ, ସେଇ ବୃତ୍ତ ଅଛି,
तार केन्द्रबिंदु अच्छी किंतु ये 5 समान भाग कर देछि। आमे यदि पूर्ण मोड़ जानले अधा मोड़ जानले 4 भागरू भाग्य जानले आमर आ किछि असुविधा नहीं। तुम मान सब षष्ठ श्रेणी पढ़िलनी, तुम मान सब हरण शिखिच, किछि असुविधा नहीं। पिला माने एठी 360 डिग्री को 5 समान भाग कर दिया है। 5 भाग करी गोटे भाग निया बुझी पारले सब। ताने 5 समान भाग आमे करदबा 360 को 5 द्वारा हरण करदबा। ताहले यार परिमाण केते होबरे पिला माने? ठीक कहिछ पिला माने। यार उत्तर हेबो 72 डिग्री। बुझी पारले समस्ते। एई भली पिला माने आहुरी अनेक चित्र तुमे घरे अभ्यास करिवो। आमे किछि गृह कार्य करिवा जहा कि एहा होची विशेष करी तुम मानक पई कार्य। तुमे आसंता काली तुम खाता रे ए गृह कार्य लेखि करी आनिबो। तुम परिवेश रे देखुतबा विभिन्न प्रकार पूर्ण कोणर एक तालिका प्रस्तुत करिकी आनिबो। आम परिवेश रे मु तुमको अनेक गुडी उदाहरण दे सारिछि। तुमे ताकू मध्य मन रखिथिबो। आउ किछि निज संग साथी मध्य रे तुमे आलोचना करी आम परिवेश रे आम चतुर्पार्श्व रे आमे जहा देखुचंती जेउठी ई पूर्ण कोण अछि बा पूर्ण कोण रे किछि कार्य होउची से गुडी को तुमे खाता रे लेखि करी आनिबो। पिला माने समस्ते पाठ को भल भाव रे बुझिले। तुम मानको देइथिबा गृह कार्य निज घरे बापा माँ जो बड़ भाई भौणी अछंती यदि निजे न करि परिबो सेमानक ठारू परामर्श नेई खाता रे करी आसंता काली आनिबो। आउ मन रखियो पिला माने पाठ को आमे दैनंदिन पढ़िबा। खाली जदि आमे आज पढ़ी देले पुणी जदि से पाठटी को आमे रिवाइज न करिबा ताहाले पाठटी को भूली जिबा। मु आशा करछि तुम माने समस्ते भलरे थिबो एवं पाठटी को भल भाव रे बुझिथिबो एवं देइथिबा गृह कार्यटी को आसंता काली समस्ते करी आनिथिबो। रहउछि धन्यवाद। खुशी रे सिखिबा समस्तक अधिकार। नमस्कार।